مرسنكا كعتي دوجي يجمتي سعنعو هيا بامون عنعو هيا بامون تعبتو بلا سانتا كلوز راسك وقعكي هينوس فولا فولاتا سرعة قبرهم قلقوتا مريزي فتهم كارتا حجران سدد جنتا فولا فولاتا سرعة قبرهم قلقوتا مريزي فتهم كارتا حجران سدد جنتا فولا فولاتا let's go فولا فولاتا عركي فولا فولاتا كاكلا فولا فولاتا موت يوم نادمونو أنا مو أي وسي ليس معكم نزوت عزوي لينا يلوم كوني موتي لوم حاولي كارا يوم سعد لكح كفنا قدس مول سوا أوسكين دازو غوي وو عندي صحي نفاس بزي حنت السنفاس Hey, what's up my family? What's good? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ በሚገርም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ትግራይ ድሪል ዛሬ ቢቲዲ በሚያስገርም ሁኔታ ስለመጣ ያው ግዴታ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሁለት ትግራይ ድሪሎች የሚገርም ስራዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በሱ ጥቅርስ ነው የምንቀውጠው። ቪዲዮአቸው ምን እንደሚያስደምሙን አልጠራጠርም። ቪዲዮውን ማለት ነው። እኛም ተመልሰና ነገር እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቢቲዲ ነገር ምን እንደሚሉ እንሰማለን። ቢቲዲ ኖቪስሞ ፍላንታ ፊት ካልቪን የሚገርም ስራ ይዘው ለመተዋል ያስባለሁ። እንግዲህ ድሪላቸው እነሱ አይቻልም። ሼፍ ናቱ ሚል ሁለት ትግራይ ድሪል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ሁልጊዜ እጠብቃለሁ። ሪፕላይ ማድረግ እኔ ቀጥታ ኮሚኒኬት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ኮሜንት ላይ ያስቀምጥልኝ ማለት ነው። ፋሚሊ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ለተለያየ ሰው እንዲደርስልኝ አድርጉ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ላይ በርቱልኝ። አይ ቲንክ ወደ 145 አካባቢ ሄደናል ማለት ነው። 50 ተቀናናለች ለ200 እንግዲህ ሰለብሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። እያለን እንደምንጨምር አልጠራጠርም። ፋሚሊዎቼ አይ ሪስፔክት ዩ እንዳትረሱት። ይሄም በቪው ልክ ሁላ ቢኖረን ደስ ይለናል። ከዚሁ አጋጣሚ ባለፈው ተናግሬያለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ በጣም አመሰግናለሁ። 12000 ቪው ደርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይቡን በዛ ደረጃ እንዲጨምር ቢያንስ 1000 ሰብስክራይበር አስገቡኝ ማለት ነው። የእናንተንም ቆይታ ፈልጋለሁ በዛው ልክ። እስቲ ምን እንደሚሉ ቪዲዮዎችን ሰማለን፣ ኮሜንት እንሰጣለን። እንግዲህ ትርጉሙን ከእናንተ እንጠብቃለን። ምን እንደሚሉ እንስማ እስቲ። ዲፕሊ ገብተን እንቀውጠዋለን። ኦኬ ወላታ مرسنكا كابتيدي من كذاك هولو زعتي مرسنكا كابتيدي من كذاك هولو زعتي الى نيرك የሚገርም ነው ቢታቸው ገና ከመግባቱ አስቀዋጭ ረጋጭ ተላጭ ቆራጭ የሆነ ቢት ነው። በጣም ነው የተመቸኝ ቢታቸው። እንግዲህ ቪዲዮአቸው እነሱ እንደምናውቀው ነው። ኮሜንት هسكرني سبكعتي دوجي يجمتي سعتي همشام نايش حموت خنينومي حقو قلتو لعبا اللي بزبطحو حما قلتو خفغرتو هيا بامون عنعو هيا بامون عنعو هيا بامون عنعو دفر زفتا دمو من يوم اسمو شاف بلو تحتو بعتو اي نبلا الفولتو غلو اي مركع اي قمنو زربا بتور غالي እስቲ ከዚህ በፊት ኮሜንት አድርጉልኝ ደርሶኝ ነበረ የዘፈናቸው ትርጉም እና እስቲ ባጭሩ ምን ለማለት እንደፈለጉ የሆነ መሳጭ ነገር ነው። የሆነ ከሰፈራቸው ስም በጣም የተያያዘ ነገር ነው። እስቲ ምን ለማለት እንደፈለጉ በደንብ እንትን በሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። نيرو عكراسو حزمت سيف لنا جين كسر تلغونخو كسعكسان غنتو كولة تقدس عفتو بلا سانتا كلوز راسك وقعكي هينوس بزعم الساز غلو توتا عبيك بتصحتا اي غبالي غرتا تبلي عخنجو يجانتا فولا سرعة قبرهم قلقوتا مريزي فتهم كارتا حجران سدد جنتا فولا سرعة قبرهم مريزي فتهم كارتا حجران سدد جنتا فولا let's go فولا عركي فولا كاكلا فولا እስቲ ቮላታ ምንድነው? በጣም ተደጋግማለች ይቺ ቃልና እስቲ ቮላታ ምን ማለት ነው በአማርኛ? ትግረኛ ነው አይ ቲንክ መሰለኝ። እስቲ በአማርኛ ምን እንደሆነ
لموتينكم مكراني داري لقان تمزيزو بعد ما خل فزيزو نجمني صفات لما ريقها ميلك عمت تكبر لي بكان مقتات نهالي قانو في خمقا لو يموها بيتيجي كل غيم زي زودي أجنة أشبر عمزل كامل كان فكر بتدنى كي ترقم تزغي نوتي تخاترقم بيتي دي كينج لبنا ينقل عغاز سمنا العلاج BTD ኪንግ ብሏል ማለት ነው። የሚገርም ነው ቪዲዮአቸው፣ እውነትም ኪንግ ነው በእውነት ቪዲዮአቸው ምንም የሚካድ አይደለም። አንደኛ ቪዲዮ ነው እየሰሩ ያሉት። እስቲ من ممكن من لسان مدرا بيش هاي لكن كاغزا وصي خندق زاسنيش لا سنيوري بابا منسي لنا وزنبوركو سقعتنيا همدي موركو ريراي سوسنيا سرعو ونكايا انغا عفير خايا مدرا نقول نكسنا ما بايا تتتتاتاتا فلوغا أرجل خزا لازو كون عيا كما أنا توتر حفتها توتر زما عد مسخلتا توتر بيتي نعي كاش بيتي انكي هج بيتي نعي كاش ቤቲ የሌለችበት ቦታ የለም። ያላላለች በዚህ ሰዓት ቤቲ እንቺ ሲል የሰማው መሰለኝ። አሮ ነው ብቻ የሆነ ዲስም ነገር ይመስለኛል። እስቲ ኮመንት ላይ ብቻ ጨቀጨቋችሁ፣ ግን ኮመንት ላይ አስቀምጡ ቪዲዮአቸው የሚያክሉ የለም። فولا فولا تا سرعة قبرهم قرقوتا مريسيستهم كارتا حجرا يسدد جوتا فولا فولا تا سرعة قبرهم قرقوتا مريسيستهم كارتا حجرا يسدد جوتا فولا فولا تا let's go فولا فولا تا عركي فولا فولا تا ككرا فولا فولا تا نعسي جاويت نعلمنا نشاراويت حاونا دوز مايك شدغدي خلي مسلة تعزاخي تمثل اللي توغي عاوز فيديو تمثلها بيوتي اند بيس عقلي يشتيو هم تما قطرخ كي تساعدني قول عاوغي عاكس سريلي ويجكري كروسيات كبرهم بروري سرخ قتلي في بزانا السام ساعد ቢቱ በስ በእውነት አልቻልኩም። የሚገርም ቤት ነው። በቃ የሆነ ሙቀቱም እንዳለው ሆኖ ግን ቤቱ በጣም የተመቸኝ እናቴን አንደኛ ቤት تكيوفي قال تبع مساليت ليجندري كوسخي خلونا بيخنا مركسي وراد هما بيجي إلو مريد مبرلو الغي على دمه داني بوي لولوه تي تتصوعوه حكو مسيلوه بلعد القميلة تتقيمو مكاسة تيك توك غسر غدي تتعد مين التعانا قدي خلق نسين عنا من ميفرحي فتعر حيزا كيف عركي هجرسي تغتلني حيز غازيكي هنزيتي የሆነ ተቀባብለውታል። እስቲ የሆነ ነገራቸው ብቻ አሩን ነው፣ ግን ቋንቋውን በደንብ ሰማው ጥሩ ነበር። እዚህ ላይ ጥሩ ኮሜንት ለመስጠት አንችልም ነው፣ ኮሜንት መስጠት አልችልም። አሁን እዚህ ዘፈን ላይ ምን ለማለት እንደፈለጉ ማለት ብቻ ስለ ቪዲዮአቸው አንዳንድ ነገር መናገር ብቻ ነው እንጂ እስቲ ቢታቸውና ግጥማቸው ይፎለለዋል። እስቲ እንቀጥለው። ብራዘር ሞይተን በቃው ሰከን ማሁር መጻዋ እከዛ كيف يفلتي فيسا መጻሁም በይ ከዝወዱ አምለሲ ጋመጻሃልዱ فولا فولا تا let's go فولا فولا عرك فولا فولا تكرا فولا فولا تا boom ba pow pow jump ገና እዚህ ዲስክ ይመስለክን እዚህ መጠቃታይ ተጠንቅቀይ ለካለ ሆዙ ሰሪገለና አይካ ተታክ ነጅ መኩር ሓንቲያ ትግራይ ሓንቲያ ኦኬ ዲስ እና ተመስለከ ምናምን ዲስ ነው አይ ቲንክ ዲስ ነው ለናስብና የሚገርም ለዲስ የሚገርም ዘፈን ነው። ተመችቶኛል። እንትናቸው ተመችቶኛል። ቪዲዮአቸው እንግዲህ ትግራይ ድሪሎች ዘፈናቸው አይተማም። የሚገርም ፐርፎርማንስ ለዲስክ ነው ያክል አያዋጣም። እንደዚህ አይነት የወላዎች ወጥቶበት ዲስ ይሆን ተፋሪ ነው ትላል። ግን አንደኛ ነው እንግዲህ አይታሙም። በቃ ትግራይ ድሪል ሙዚቃቸው በቪዲዮ አሩን ነው እንጃ በቃ የሆነ የሚሰሩት ነገር ከድሪሉ ራፕ ጋር በጣም ፊት የሚያደርግ ነገር ነው። ብቻ አንደኛ ነው። ለዚህ ዘፈን 9 ሰጥቻለሁ። አሩን ነው ግጥሙ ምን እንደሚል ምናምን አልሰማሁም። ያው ከግጥሙ ምናምን ተነስቼ ሳይሆን 9 የሰጠሁት ከቪዲዮና ቢታቸው በጣም ነው የወደድኩትና እነዚህ ሁለቱ ተነስቼ ለዚህ ዘፈን 9 ሰጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተን እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስቲ ሌሎቹ ደግሞ ምን እንደሚሉ እንስማ። ሹፍናቷ አይ ቲንክ እስቲ እሱ ደግሞ ምን እንደሚል እንሰማለን። ሌትስ ጎ ኒጋ
Cross on the beats. سمع غادو جلس لا نكالس سينكا كملس اني فقدي نوصدو كاوزي عادي كنوصلا كعدينا تغاليسنا مسينا يبدمنا تلولو وصلو كوفلا لي والعلو نمتاي دي فوسو زدام عاوي تفلطو بالعقا هدام بولي عيطوغمو زمن قستي يولوم دي حدش سلتي زازان كهلي انا يككلي ياكل موسو ايه دمو انتناچو ቪዲዮአቸው ጥራቱና አንደኛ ሆኖ ቀስቀዝ ነገር አለ ቸስቲ ፓቲ بدون شوتي لو توطات تحلفوا لساعتكم اخيليوا قدم خزي حاوي سوي اسلام خويني لا فولي والقوم امنا لنا ايكو غفو شدا لمعت كجله تقمتلا اللي سمولي اكلا تقاقينا لامنا يو بالعخا كوتا ياكل فتح ناقم حزنا نقادل بسخاتولو انا كيككل كيت كدا كلاني عديسن كوسداني كونا وكهوكت وسينا لنا بعود شمو لي سمع بغلو انا من بالغانا جلسينا خلايك خد بلي مجينا قوقعكا سجني حشكو في الغام وعلغا سلام يو خبيت وقل ما اغلل فوتو ديخا بلمدي خوز بوتا سحخا تسفاولوي زعب ميكوايو لعخو لوي هند عدم المع سيلغا مبلع بحد موسيوم يفلالويو هميلهم قنهزوي كحاليوم وتاجاني قوة بسدت هاليقو بلو تحانيقو سولق حاخوينو بزا موسيومنا لمونو انا مو اي وسي ليس معخونو زوت عزوي لقيت لينا يلوم كوني موتي لهم حاوي قاتلهم جوكا يوم جوكا عفعفي مهم كوكا طايلو اللوز ملات يونا كسكس سلا نورمال ሆኜ ያዳበጥኩት ነውና እስቲ ለማንኛውም ኮምቷት ይቺ ነው زي تايلك انا لا بيدي امسي خات لفلف اي سمعي زننا نقول يا خلو قعو خوينو او تغمو وعيلو نسوا اكيلو لما عندي حموشة سلما وصل فيه يطيقنا يكوحل فيه عدينا عدي لاي تليخونا كاي حاليفن لمن ما كمنا احنا لهم دينين كح لينا يوم سيعدل كح الفنا قدس مول سوا اوسكين دازو غويوا هندي صحاي نفاس بزي حنتس نفاس حدو قبانا سبوكو نفلت كيني قاني وزي اتملاتت بلان جزير لكن كل شي باني خزدي اخوني كون ما اخلي شيخا بلعب غلي كون ما اخلي شيخا بلعب غلي سمع غادو جلس لا نكالس سينكا كملس اني فقدي نوصدو كاوزي عادي كنوصلا كعدينا تغاليسنا مسينا يبدمنا تلولو وصلو كوفلا لي والعلو نمتاي دي فوسو زدام እንግዲህ ሼፍ ናቷ ይሄንን ብሎናል ማለት ነው። መልእክቱ ባይገባኝም ይገርም ዘፈን ለማለት እቸግራለሁ። ቪዲዮም ብዙ ኢንተረስቲንግ አይደለም፣ ብቻ እነሱ ኤዲቲንጉ በጣም ጎበዞች ናቸው። ይሄ ማይካር ነገር ነው፣ ነገር ግን ትንሽ ዘፈን የሆነ ነገር ይጎላል ብዬ as a person የኔ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው እና የሚገርም ዘፈን ለማለት እቸግራለሁ። ለማንኛውም እንደዚህ ሰፈር ሬቲንግ ስንሰጠው 6 ሰጥቼዋለሁ። ጀስት ከሙ ሳይሆን ግጥሙን ከናንተ ሬቲንግ የግጥሙን ሬቲንግ ከናንተ ተጠብቃለሁ ማለት ነው። ትግራይ ድሪል እየተቃወጠ ነው BTD ንገን ያሳዩን ፐርፎርማንስ በጣም ጉድ እነዚህ ለማለት ይገባኛል። ብቻ BTD በጣም ጥሩ ፐርፎርማንስን ያሳያል ማለት ነው። ቀጣይ በጥሩ ስራ እንደምንመለስ አልጠራጠርም። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ አውት።